Udah. Suka kali, Miss. Kamar siapa yang warna pink-pink ini ya? Bolehlah pinjam kamarnya yang pink-pink itu. Oh, kamar Divya. Pink-pink ya Divya. Sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. Good afternoon, Miss. How are you today? I am fine, thank you. Okay, Aska Algipari, turn on your microphone. Rajik Akil, turn on your microphone and your camera. Okay, Adit, Anissa Parani, semua hidupkan kameranya. Semua hidupkan kameranya. So, well dear, before we start our lesson today, now let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah birob wabil islami Midina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna Today we are going to study and discuss about time. Telling time in English. Telling time in English. So dear, this is your worksheet. Later I will share in your group. Ini adalah worksheet kalian nanti yang akan dibagikan di grup dan akan kalian kerjakan. Don't touch. Okay. Now, before that, I will explain about time. Miss bakal jelasin dulu tentang time-nya. Nah, bagaimana sih caranya kalau kita ingin bertanya tentang waktu atau jam kepada orang lain? Okay, you may turn on your microphone. Kalian boleh aktifkan mikrofonnya. So, what is the question? Apa sih pertanyaannya if you wanna ask time? Kalau kalian mau tanya waktu. Gimana ya? What question? Gimana bahasa Inggrisnya kalau kita mau nanya waktu? What time is it? Yes, good job Anissa Farani. Yes, good. So, if you wanna ask time to the other people, you say, what time is it? Yes, good. What time is it? Nah, inilah pertanyaannya ketika kita mau bertanya waktu. What time is it? Jam berapa ini? Okay, so untuk menjawabnya, maka noisy. What's up? You go from here. Come on, go. Okay, so kalian jawab it is. Nah, it is ini boleh juga kalian singkat menjadi it's. Nah, menjadi it's. Okay, what time is it? Kalian bisa jawab it is atau bisa lebih cepat lagi. It is. It is digabung. It is. Atau boleh juga disingkat menjadi it's. It's. Okay, so kalau misalkan dia jamnya tepat, misalkan jam 1 tepat, jam 2 tepat, maka kita bisa bilangnya it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Oke? Okay? It's 1 o'clock. Miss, kalau kami tulis dua-dua gini boleh nggak? Udah it is, terus kami buat lagi it's. Jangan. Harus it is salah satu. Only one. What time is it? Oh, it is 1 o'clock. Jam 1. Kalau jam 2? What is in English? Jam 2? It is 2 o'clock. Yes, good job. Jam 3?
It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Jam 4? It is 4 o'clock. Jam 5? It is 5 o'clock. 6? It is 6 o'clock. Ya, nah, jadi kalau misalkan jamnya tepat seperti itu ya, Nak. Jadi kita gunakan o'clock. Nah, you must remember that, kalian harus ingat kalau AM ini itu dimulai dari pagi. Dari pagi sampai dengan siang. Jadi kalau udah siang kita ganti menjadi PM. Ini PM dimulai dari jam 11 sampai malam. Ini kita gunakan PM. Tapi kalau udah jam 1 pagi, nah kalau udah jam 1 itu bukan lagi malam, tapi sudah pagi. Jam 1 pagi, nah kita menggunakan AM. Jam 1 pagi. Understand? Understand ya? So, nah ini antemeridium, yang ini postmeridium. Nah, jadi ini AM ini untuk menunjukkan waktu pagi. Sementara PM itu menunjukkan siang sampai malam hari. Sore, Miss, sore juga pakai PM. Understand ya? So, this is the first. Ini yang pertama yang Miss jelaskan. And then, kemudian yang kedua, kalian harus tahu bahwasannya lewat itu menggunakan pas. Lewat menggunakan kata pas. Jadi bukan to, jangan kebalik. Pas ini artinya lewat. Kemudian kurang baru to. To artinya kurang. Oke? Nah, 15 menit. 15 menit atau 1/4 itu bahasa Inggrisnya quarter. Miss, boleh nggak kalau misalkan kami bilang 15 menitnya itu 15 minutes? Oh, kakak mau bilang 15 minutes ya? Boleh? Oke. Kamu boleh pakai 15 minutes. Oke, boleh pakai 15 minutes. Boleh, Miss, boleh. But kamu harus tahu kalau misalkan 15 minutes itu jarang sekali digunakan. Kalau British, mereka lebih menggunakan quarter. Untuk kita, soal-soal ujian kita biasanya juga menggunakan quarter. Jadi jarang sekali 15 minutes. Nah, kalau pilihan berganda, jangan bingung. Kalau nggak ada 15 minutes, berarti yang kita pilih adalah quarter. Tapi kalau esai dan uraian, kalau isian dan uraian, kita bisa buat 15 minutes, Miss. Boleh. Karena esai dan uraian itu kan jawaban dari kita. Jadi kita boleh pilih mau yang mana. Menggunakan quarter, boleh. Menggunakan 15 minutes, boleh. But better, tapi lebih bagus menggunakan quarter. Understand ya? So this is 15 minutes. Next, we continue. Sekarang kita masuk ke setengah. Setengah itu half. Setengah itu half, Miss. Iya, setengah itu berarti 30 menit. Setengah itu berarti 30 menit. Nah, 30 menit, bahasa Inggrisnya itu half. Miss, boleh nggak kalau misalkan kami pakai 30 minutes? Boleh. Boleh jika itu pertanyaannya di esai dan di uraian. Nah, kalau misalkan pilihan berganda, kalian tidak jumpa dengan 30 minutes, maka kalian harus pilih half. And better, dan lebih bagus juga menggunakan half. Jadi half di sini artinya 30 menit. Oke, ini sudah pernah Miss jelaskan. Hari ini kita review, karena nanti Miss bakal kasih kalian worksheet. Oke, tentang telling time. So now, dear, I wanna tell you how the way to say in English. Sekarang setelah ini Miss bakal kasih tahu gimana sih caranya untuk menjawab atau memberitahu waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau tadi kan semuanya pas, jam 1 pas, jam 2, jam 3 gampang. It's 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, and sebagainya. Nah, lalu gimana caranya jika lewat, kurang, atau setengah? Sekarang kita mulai dari yang lewat dulu. Misal, Miss bilang, ini jam
Sekarang nih jam berapa? Oh, jam 4:10 nih. Ya kan? Ini jam 4:10. Jam 4:10. 10 menit. 10 itu bahasa Inggrisnya apa sih? Yes, good. 10. Oke. Nah, maka dalam bahasa Inggris, cara mengartikan jam itu bukan dari depan, bukan dari jamnya, tapi dari menitnya terlebih dahulu. It is. Ini jam, itu bahasa Inggrisnya it is. Atau it's. Atau it is. Nah, Anamis ada 3 pilihan. It is, atau it's. Cara pengucapannya. Untuk yang basic, untuk yang paling dasar, Anamis bilangnya it is. It is. So, this is so basic. Oke? Kalau mau yang middle, kalian bisa bilang it is. It is. Coba dipronunciation kan. Coba sambil dilatih. It is. It is. Ya. Kemudian kita kalau mau pakai construction, singkatan, kita juga bisa bilangnya it's. It's. So based on you as a speaker. Jadi terserah kalian sebagai si pembicara. Kalian mau pakai it is, boleh pakai it is atau it's. Oke? Nah, and then sekarang menitnya. Menit dulu ya, jangan jamnya dulu. 10 menit. Ada nggak di sini istilah 10 menit? Kalau 15 menit kan quarter, 30 menit half. Ada nggak kalau 10 menit istilahnya? No. There is no, nggak ada. Jadi kita tetap pakai time. Miss, boleh nggak kalau misalkan nggak pakai minutes-nya? Boleh, sangat boleh. Oke? Biar supaya lebih kelihatan natural, kita kayak orang British, kita boleh langsung aja pakai 10. Nggak usah lagi pakai 10 minutes. Oke, ini jam 4:10. It's 10. It's 10. Nah, kemudian lewat. Kemudian baru masuk ke keterangan lewatnya. It's 10. Lewat apa? Pas. Yes, good. Lewat pas. It is 10 past. Kemudian kita masuk ke jamnya. Jam berapa sih? 4. Berarti bahasa Inggrisnya 4 apa? 4. Ya, berarti jam 4:10 in English, it is 10 past 4. Oke? It is 10 past 4. Oke? So, this is the first. Ini yang pertama. Sekarang Miss mau tes nih, kita bareng-bareng ya. Kalau tadi ini jam 4:10, sekarang Miss ganti. Jam 4:15 in English. Coba bareng-bareng. It is quarter past 4. Good job. Keren, 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 keren. Oke, good. It is quarter past 4. Oke, Miss, kenapa pakai quarter? Ya, karena dia British. Yes, karena kita pakai British, kita pakai 15, lebih keren, ya kan? Ada istilahnya quarter. Boleh Miss pakai 15? Ya boleh, tapi lebih bagus quarter. Oke, good. Keren. Now, we continue. So, kita mau buat sekarang jadi jam 4:05. Apa, Miss? Jam 4:05. It is 4 past 5. Apa tadi, Miss? Jam 4:05. Tadi, Miss? 4:05. 4:05. Jam 4:05. It is 4 past 5, bukan, Miss? No, wrong. Ayo, yang lain. Apa sih, Miss? 5 past 4. Yes, good. Okay. So, It is apa, Miss? lewat 5 in English, bahasa Inggrisnya it is atau it's 5. 5-nya dulu, 5 menitnya dulu. It's 5 past 4. Jadi menitnya dulu, minutes-nya dulu, kemudian baru jamnya. Don't forget ya. We continue. Sekarang kita change. Kita ganti lagi deh. Misalkan jam 4 lewat 12 menit. It is 20 past 4, Miss. It is 12 past 4. 12 menit. Gimana orang itu? It is Itu. 12 past 4. Iya, it is 12 past 4. 12. Jadi 12 itu
12. 12 past 4. Oke. Now we continue. Kita sambung ya. Nah, itu tadi lewat. Jadi jangan lupa untuk menitnya terlebih dahulu. Menitnya dulu. Nah, sekarang Miss mau ke kurang. Kalau tadi udah lewat, udah selesai, kita masuk ke kurang. Ini jam 7 kurang 15 menit. Bahasa Inggrisnya apa ya? Jam 7 kurang 15 menit. It is quarter to 7. It is quarter to 7. Yes. Good job. It is quarter to 7. Yeah. It is quarter to 7. 7. Yes, good job. Quarter to 7. Jadi kalau misalkan anak Miss buat 7 to quarter, that's wrong. Itu salah. Ya, jadi masih 7 quarter, that's wrong, masih salah juga. Jadi yang benar itu quarter to 7. Quarter to 7. Oke? Now, kita change, kita ganti. Jam 7 kurang 10. It is 10 to 7. To 7. Jadi jam berapa? It is 10 to 7. Yes, good job. Keren. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang jenis yang ketiga. Kalau tadi udah lewat udah, kurang udah, sekarang kita masuk yang setengah-setengah. Jadi Miss mau bilang ini jam 7:30. Miss mau bilang ini jam. It is 7:30. It is 7:30. It is 7:30. Yakin? Iya, Miss. Yakin. Kenapa 7:30? Kenapa nggak 7:30? Karena dia jam 7:30. 7:30. Jadi 7:30 itu sama dengan jam 7:30 menit. Itu bahasa Inggrisnya it is Ini kita ulang lagi nih. Ini pelajaran yang ngulang. Ini tuh pelajaran retreat. Kenapa? Kalau nggak kalian ulang-ulang, kalian bakal lupa. Kayaknya ini mudah. Ini mudah, tapi kalau kalian lupa, salah semuanya. Why? Kenapa? Karena anak-anak Miss tuh sering kejebak di sini. Mereka buat jam dulu baru menitnya. Padahal harusnya menitnya dulu. Jam. Ya kan? Careless. Jangan ceroboh. Oke? Nah, nanti kalau kalian udah kelas 5, kelas 6, nah kelas 5 kalau Miss rasa ini juga udah belajar nih tentang telling time, di-review lagi. Kenapa? Karena it's important, karena ini penting. Anak-anaknya suka forget about that, lupa. Biasanya mereka bilangnya gini, jam 7 kurang 15. Mereka bilangnya, it is 7 to quarter. Oh, sudah salah, fatal. Iya kan? Udah kebalik, udah salah. Seringnya tuh kayak gitu. Terus, ini jam 7:30, kecil. It is 7:30, kan 7:30. Pede dia, confidence banget dia. Jam berapa bang? What time is it? Oh, it is 7:30 katanya. Ini jam 7:30. Oh ya? Ya, what is broken? Oh, jam tangan kamu rusak ya? Miss bilang gitu kan. Loh Miss, ini 7:30 loh, katanya gitu kan. Bahasa Inggrisnya benar 7:30. No, wrong, salah. Jadi 7:30 itu bahasa Inggrisnya bukan 7:30, tapi 7:30. Karena 7:30 tadi benar yang dibilang Pati, jam 7:30 menit. Sekarang coba bareng-bareng. Kalau misalkan Miss Rati bilang jam 6:30. Jam 7:30. Sekarang Miss ganti lagi. Ini jam 2:30.
It is half. It is half past. Half past It is two. half past 2. Miss ganti lagi. Ini jam setengah 1. It is half past 20. Half past 12. Half past 12. It is half past 12. Ya, half past 12. Ini bukan half past 1. Hati-hati ya. Itu bukan half past 1, tapi half past 12. Kenapa? Karena setengah 1 itu jam 12 lewat 30. Understand until here? Understand. Okay, thank you so much. Nah, karena kalian sudah paham, I'm going to give you worksheet. Miss bakal kasih kalian worksheet hari ini. Nah, ini worksheetnya. Oke, can you see? Can you see? Can you see? Can you see the worksheet? Yes, I see. Okay, good job. Okay, now dear, I'm going to explain about the worksheet. Okay, I'm going to explain about the worksheet. So I wanna you do find and write. Okay, so for the first time you draw the plot here and then find and write. What is mean find here? So this is there are some sentence. The correct sentence you put in the correct picture. Jadi tugas kalian adalah temukanlah kalimat yang tepat atau jawaban yang tepat di gambar tersebut. Nah, number 1 for the example nih, contoh nomor 1. What time is it? What time is it? Jam berapa sih ini in Indonesia? Coba bahasa Indonesianya dulu. Jam berapa sih yang nomor 1 itu gambar number 1? Ini jam 12 lewat 15. Yes, good job. Thank you. Jadi nomor 1 itu kalau ditanya bahasa Indonesianya itu jam 12 lewat 15. Kira-kira yang mana sih jawaban dari jam 12 lewat 15? Ada di dalam kotak ini. Choose one. Coba pilih salah satu and mention together. Sebutkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Come on. It is quarter past 12. Oh, it is quarter past 12. Iya. It's quarter past 12. Okay. It's quarter past 12. Okay, good job. Nah, well, dear, I will ask you to write this one in your exercise book. Jadi nanti ini kalian kerjakan di buku latihan. Oke. Sekarang di Zoom kita discuss dulu. Kita diskusiin bareng-bareng. Setelah Zoom nanti selesai, kalian boleh lanjutkan di buku latihannya. Ditulis di sini. Miss bakal share ya. Kita mulai. Miss, nomor 2-nya itu di samping apa di bawahnya, Miss? Gimana? Nomor 2-nya itu di sampingnya apa di bawahnya? Oke. Nomor di Di bawah. Nah ini number 1. Number 2 yang samping ya. Number 2. Number 3. Number 4. Number 6. Jadi ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. dibuat, Miss. Yes, gambarnya dibuat. Oke. Nah, Miss Rati nggak nyuruh sekarang ngerjainnya karena Miss nggak mau nungguin kalian ngerjain nanti waktu kita habis. Oke. Jadi kita bahas dulu bareng-bareng. Kita diskusiin sama-sama. Nanti setelah nge-Zoom, anaknya baru boleh nulis di buku latihan. Nah, kapan dikumpul, Miss? Dikumpul ketika nanti tatap muka. Oke, di sekolah. Understand, dear? Paham ya? Yuk, sekarang kita bahas gambar yang kedua bareng-bareng. 1, 2, 3, come on. What time is it? What time is it? Yeah, what time is it? It is
10 Nomor 12. 10 to Is what time is it? is 25 and 20 past 20 past 10. 20 past 10. Ayo, come on. Number 2, what time is it? It is 25 to 8. It's 20 past 15. 20 past. 20 past 8. Yes, coba sekali lagi Farani sendiri yang It is 20 past 15. 20 past 8. Oke, yes, good. Jadi, benar ya. What time is it? Jam berapa ini? Jawabannya benar. Jawabannya tuh yang ini. It's, nih, perhatikan kursor Miss. Nampak ya kursor Miss ya? Nampak ya? Ini pointer Miss nampak ya? Oke, nih. It's 20 past 8. Yes, tuh Razik dibantu Miss tanda panahnya ke sini. Oke, thank you Razik. It's 20 past 8. Oke, thank you Razik. Kalau nyoret-nyoret Miss nggak mau ya, tapi kalau untuk membantu Miss boleh menunjuk ke mana jawabannya boleh. Thank you Razik Akil. It's 20 past 8. Nah, perhatikan nih jamnya. Jadi jamnya ini di sini nih, jam 8:20 menit. Oke, it's 20 past 8. Oke, so we continue number 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. What time is it? Look at number 3. What time is it? It is 10 to 1. It's 10 to 1. It's 10 to 1. 10 to 1. 10 to 1. Keren. Good job, Wesem. Yes, good. Benar. Jadi jawabannya it's ya. It's 10 to 1. It's 10 to 1. Oke. Nah, 10 to 1. Jam 1 kurang 10. Oke, good job. And then we continue. Look at picture number 4. Look at the picture for number 4. What time is it? What time is it? Number 4? Half past 11. It's Number half 4. past 11. Number 4. It's 25 past 8. It is 25 to 8. 25 to 8. It is half past 11. It's half past 11. Number 4. 11. Number 4. Number 4. It's It past 11. is half past 11. It's 25 to 8. 25 to 8. 11. Kalau half past 11 wrong ya. Kalau half past 11 wrong. Yang ini nih. Ini itu kan jam 7:30 atau jam 8 kurang berapa nih? 5, 10, 15, 20, 25. Bener kan? Berarti kalau dalam bahasa Indonesia ini jam 8 kurang 25 menit. Atau jam 7:30 So, what is in English? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3, come on. What time is it? It's 25 to 8. Yes, What time is it? yes. Good job nih, this one. Benar. Oke, good job Nafi. Adil, Fatan, semua nunjuk ke arah yang kalimat ini. Good job. It's 25 to 8. Good job. Keren. It's 25 to 8. Next, we continue. Number 5. Sekarang kita sambung number 5. Oke. Boleh silakan dihapus Fatan dan Nafis. Kita masuk ke
Berikutnya, number 5. What time is it? It's 11:30. It's 11:30. It's 11:30. Yes. It is 11:30. Yes, good. Thank you, Nafis. Thank you, Rasik. Thank you, Fatan. Nah, ini dia, benar. 11:30. Ini yang ada tanda panah ditunjuk sama temannya. It's 11:30. Apa sih bahasa Indonesianya? It's 11:30. Yes, good job, Aisyah Kumairo. 11:30 itu mana? 11:30, Miss. Yes. Yes, good job. Jadi jam 11:30 atau bahasa Indonesianya bisa juga jam 11:30. Okay, we continue the last number. What time is it? The last number, what time is it? It's 5:45. Salah. It's 5:45. Yes, good job. It's 5:45. Oh, udah mulai banyak nih yang ngasih tanda panah. Weh, demon. Oke, good. Thank you. Yes, good. Ini kemana nih tanda panah yang nggak ada jawabannya? Lurus saja. Ya, benar. Ini ke bawah. Nah, yang terakhir. It's, ya, Anissa Farani. Thank you, nah. It's 5:45. It's 5:45. Bahasa Indonesianya apa ya? It's 5:45. Hello. In Indonesia, apa sih bahasa Indonesianya? It's 5:45. Jam 5:30. Jam 6:15. Ah, jam 6. Jam 6 kurang 15. Good. Jam 6 kurang 15. 6 kurang 15, Miss. Yes, good. Thank you. Okay. Thank you so much, dear. So that's about telling time. I'm really so happy because all of you understand about telling time. Is it easy for you? Gampang kan? Gampang nggak? Okay, turn on your microphone. Is it easy for you? Is it clear? Gampang, Miss. Gampang. Ya. Benar. Gampang, Miss. Iya. Oke. Nah, benar gampang. Tapi kita juga nggak boleh sepele. Jadi ini harus terus dipraktekkan. Kalau misalkan Anamis nggak pernah praktek jam, nggak pernah diulang-ulang, kalian bakal lupa. Yang gampang tadi bakal jadi sulit ketika nanti kalian dites. Yang gampang tadi ketika kalian nggak pernah praktis, ini bakal jadi sulit. Dan akhirnya salah. Yang tadinya harusnya menit duluan, dia buat jam duluan. Nah, itu hati-hati. Jangan lagi seperti itu. Oke. Nah, any question until here? Ada pertanyaan sampai di sini about our lesson, tentang pelajaran kita hari ini? No. Understand semua? Ya, kita semuanya. Keren. Oke. Oke, well dear, jadi kan udah kita bahas nih sama-sama, Miss juga udah jelasin tentang telling time-nya, worksheet-nya juga udah kita bahas bareng-bareng. Nanti worksheet yang tadi udah kita bahas bareng-bareng, yang ada 6 gambar tersebut, Miss bakal share di grup les kita. Kalian boleh kerjakan nanti di buku latihan setelah Zoom ini. So, don't forget to do, langsung dikerjakan biar gak lupa. Jangan nanti-nanti lagi, kalau nanti-nanti nggak selesai. Oke, well dear, thank you so much for your nice attention. See you, bye. But before that, let's pray together. Bismillah.
Don't forget do your worksheet in your exercise book. Jidan dan Randi baru nongol lagi. Jangan lupa nanti kerjakan worksheet yang dikirim di grup. Kemudian don't forget to practice at home. Jangan lupa dipraktekkan terus di rumah. Oke, try to ask time to your parents at home. Coba ditanya di rumah, Mom, what time is it? Coba biasakan, Mom, what time is it? Nah, coba biasakan, oh, it's 3 o'clock, Mom. Yo, ini udah jam 3. It's time to Zoom with Miss Rati. Oh, ini waktunya nge-Zoom nih, Ma, sama Miss Rati, for example. Oh, or maybe, oh, Mom, this already, it's 5 o'clock. Ini udah jam 5. It's time to tasin, Ma. Oh, ini waktunya tasin, for example, like itu. Okay, so, please practice at home. Coba kalian praktekkan terus di rumah, di sekolah, with your friends and family. Okay, dear? Thank you so much for your nice attention. See you. Bye. Nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran. Sekali lagi lah. See you. Bye. Okay. Bye. Besok nih di sekolah.